Narinig ba ko ninyo? Ang lamig. Ah! And guys, mag-pray tayo. Amen. And wait lang guys. And guys, medyo matagal tong vlog natin guys. And then sabay ko ninyo. First, itong spray. Malagay. Wait lang guys. And guys, kuha na ko na to. Kasi para dali na. Kay alas 5 na, mag-school pa ko guys. Pero hindi na ako ipalanta natin anong susuotin natin. Sana reading nyo. Ha! Hi. Oh guys. Guys, mag-like, share naman kayo guys. At saka subscribe. And then, next blush on. Ito na. Oh my god, ang hirap. Yan. Diyan. Next, lip tint. Ito na. Next, itong parasina. Kaya malapit na matapos. Si Papa, Papa. And then guys, magsi-cellphone tayo dito. Guys, bye! Like, share, and subscribe.